Tanggal na yung fan guys sa fidget war. Guys, tanggal na guys. Hawa na guys. Ngayon siya nag-overheat guys kaya yung radiator ba ay leaking. Oo ni guys, 371. Tanggal. Wala kaya. Yeah. Sige, Lucina, Lucina! Lucina, Lucina! Araw po pagkumuhan. Balik, balik ito. Day kuanda day nang Tirad ako ni Turkirad. Yawan. Good morning guys, good morning. Mapapalang Tuesday sa ating lahat. Nandito ako ngayon guys sa dati kong unit, 10-wheeler 5. Ito po ngayon guys. Iniangat po yung cowling guys kasi nag-overheat po guys. Nag-overheat. Radiator. Tinanggal yung mga hose. Yan guys. Oo, 371. Ito po yung unang-una kong unit guys. So, guys. Overhead po guys. So, guys. Yes. Okay guys, thank you for watching. God bless. Guys, red liner. Hindi pa maabot yung pisa nito guys. Yung sa spider niya. Ito yung airbags niya guys.